Masa penin imabanu sunzom theidinga damna phat pha apiawa iho elhim cho dopina changta hen amasa achun sahim lin in na boldo ho in se tawin dunia se dio hi le sahim number jaguk somguk le guk chungchang thu a ikholim dio hi tulai ahin mitam ta in sahim number jaguk somguk le guk hi sudan sedan ja chomchomin asunavin asaiwin hi chule mitam ta in Aadhaar card le tulaya corona vaccine obang hi sahim number hidingin aging chawin hinla tu ahin ehon sahim chu koi hiya sahim number chu ipiham ti chu bible tu keto in anavia pite ichine ting chun bible mun chom inavet di hi amasa penin revelation thupondo bungsom le thum changsom le git hiche ahin het na chi na akilange nung thim thiman hiche sahim mohor chu simhen aji chu hichu mihem number ahi chule hiche number chu jagup le somguk le gup ahi abul langa ise bangin sahim chu lesi chunga le hungpo ding ahi ti chu hetabin rom lengam sunga hin gam som leng som a omin leng som ho lunga chun leng khat hungpol kit in hichu roman catholic pop ahi ama hin ni le tha kum le dan thu ho khela mithiang ho del jam ding pa chu anahi hichi pop pa hin laluhu anejin aluhu chu sanathinga sim ahi lahu chu dan tum ahin adan chung nung pen achun thumal vaikarips ti kisune adan yin achun fili akisun kin in adan thum na achun dei ti kisun kin in ahi hicha kisun thum ho chu igoble vaikarips fili dei ahi hichu pathin chapa thaleng tina ahi hiche thucheng ho hi roman number thugu a ahi roman number a isu le jaguk somgu le guk asu in ahi The Bible Home Instructor by A.N. Nagar Jerusalem tile khabu a muthejin a umin ahi tun hiche vaikarips filidei ti thugu a chu ga asu no hite aluhu dan khatna a vaikarips Roman number a v hi English achun nga 5 ahin I hi 1 khat ahin C hi 100 zakat ahin A ahile agiba pi ompun R zonga kiba pi ompun I ahile 1 khat ahikinin V ahile 5 nga ma ahin S ahile agiba pi ompun hiji chun vaikarips kiti hi agoma English ai su na hile zale somlani asu in ahi aluhu dani na a fili Roman number F hi English a akiba pi ompon I hi 1 khat ahin L hi 50 som nga ahin 2 hi 2 nima ahin fili hi agoma somnga le thum aphan ahi aluhu dan thum a de Roman number a d hi English a 500 zanga ahin E hi kiba pi ompon I hi 1 khatma ahin de hi agoma zanga le khat aphan ahi hiji chun vaikarips chenghi agoma zale somleni ahin fili hi
som nga le thum ahin day hi zanga le khat hi hi chi chun Roman Catholic pop lu hu chunga Vicarips field day ki ti hi goma hi le jagup som gu le gu phan hi achunga ARSFE ho hi Roman number lo hi chi in ikiba pi value ki lo hi sahim chu koi ham ti edo thein ding number AP chu isu le sahim chu Roman Catholic pop hi ti chu e ta ve ama hi Revelation tu pon do a thim gaw in sahim anati chu anahi ji chun sahim rom so kal in ami te ml chi na ding a ni khu an sim ho chu ita san owa init ding wa hi pui all do thein ding a number ki pi a jagup som gu lu gu hi ki cha ding hi pon Bible in ena hil bang in number jagup som gu lu gu nei pa mel chi na chu ki cha a la loading hi joy number jagup som gu lu gu ki ji chu ki cha ding le number khana pa jagup som gu lu gu thin na chu loading hi tai thu pon do mung som le li chang ko pa chang som chu che zo chun vantil thum na chun amani nung chu azuin ha ta in asamin ko hile sahim chule alim chu howa che bai bu chu chule achala ahim akhuna ahim a mel chi na kinam do chu kila a le ama jong chun Elohim lung han na hona chu alung han na lengpi zu I mato hal lo hil god sa ki koi chu adon te ding hi chule vantil thiang ho mit mu le kel ngoi no mit mu a chu mele ka na thu gim ding o hi achunga imu bangin sahim chun mi him ho la mel chi na homin hi chu ita san loading ikila loading thi na hi achala ahim akhuna ahim ta ana sehin achalowa hungita ding hi pon chule akhuna wa zong hungita chom ding hi poi achala ati hin sahimin melchi na dinga ana hup chu ade ti na hi chule akhuna ati hin iche melchi na chu ata sana azui na pen chu ato do na pen chu akhuna kinam ati na hi thiam gaw thu se hi ji in thiam gaw thu se banga la ding hi abul langa isi sa ma bang chun sahim rom so kal in I to bang ni je chanting holiday an si muham ti chu imutawin I chaho chu ami te mel chi na dinga an si hi tu lai za mi tam ta in jagup samgu lugu hi hung ke hom ding ahin kila loading o hi ativin mi tam ta a hilon a hi hong long ding le hong ki hom ding a hi tapon ani ki hom sa a hi tai Revelation tu pon do bung som le thum chang som le gu chule ama chun aneu alen a hau awai cham len le su ching zo si chu a khut ji lam a him a chalu a him a mel chi na chu abani sa a hi ti akimon a hi melchi ne hi edi zathum le somni la khat kuma pat chu leisi chunga mi zo si koma anhop sa ahin ade zo sin anata san owa anani nu a hitai ise saw bangin melchi na chu Sunday Good Friday Easter Sunday Christmas le 1st January ho hi win a hi akise rom holiday ho Abraham Isaac le Israel Elohim ho na a inei jing chu so cha sol thi sei dan to akikal ma jing na hi rom bong ku changli Israel te a hivin chapa hi na chu ama wa a hin lopi na thulun zo si dan thupi Elohim ho na chule tu tep zo si la ama ho a hin pute pa te zong ama ho a bo hin ta sa phelama Mesia zongla ama hola pon hi bovin ama chu imazo si chunga chunung pen Elohim ahin akhanga pa cha tu ta ahi
achunga solta solin ase bangin dan thupi zo si le Elohim ho na zo si zong Israel te a hi tin en hilin hi I ho pau chula Israel te Elohim I ho hi itikit on Polin Israel te pathin I ho ding le Israel te pathin ho dana ho ding hi atina hi chubana thutep zo si zong Israel te a hi atikini pathinin ipi thu anatep pi ham hiche thutep chu ipi ham Abraham koma tunson a goding chu anapi na hi thutep chula Israel te koma anatep pi ahin Gentile hodinga ipi te pi ham Gentile hodinga ate pi achum lo le ipi chu Gentile pan achanding hitam pathin Elohim min te pi ane lo le thinunga chanding te loading hi ji in ho bol chu ipi phachum a hitadem aho dan ding Israel te koma ipi chunla iho ta puvin sin thu a iho chu Abraham Isaac le Jacob Elohim alung thlai na dem versa na kol pathin iho ding le kol hon ana ho naw bang banga iho dingu lo ham o Mithiu bung som langa changko ama hon athu hil nawa mihim thu pi jing thua a hil ji uvin e ho uvzong mo a hi ati chu adi tange je pakajin anase hi ivet le mihim sim thu a ki hil le mihim sim thu a Elohim ho chu mo a hi anati na hi mo kiti thu chang hi la lo phat chum na lo ti na hi hiji chun Bible songa thu pi zong hilo sim thu a ki ho chu chol na be hilo ding ham so pi ki gel phan Daniel bung se gi changsom ni le thum na songa anase cha hem li na le si chunga lengam li na ong hiding lengam zo si chunga za chom ding le le chung pum pi sugui a achot pha ding akimo na hi le chunga achot pha na chu a hi le mel chi na an hop hi mi zo si le gam zo sin aza su ke chun a hi Christian hilo onzong gam zo si a Sunday ni hu ahin ki chul do su ke chun a hi Russian zong a calendar a hun Sunday hi ki chul do nin amangon a hi hi chi hi le si chung achot pha na khat a hi chule so ka ho ki bai pu na ho zong hi rom ho ki bai pu da tam ta amang su ke jun a hi Daniel bung se ki changsom ni le nga hi che leng pa hin ha chung nung Elohim do na thu a se da ha chung nung Elohim mi thing te adel jam ding kum zong dan thu zong a khel nom ding a hi mi thing te chu hi che leng pa khut a hi kum khat ham kum ni ham kum ke khat ham dia ki pi do ding a hi je ha chung nu Elohim do na thu le kalna ana bol ho chu a hi le Elohim in hun le pha ni le tha Elohim ho dan a thieng le abu ana hian ho man loading le nit loading chu le hun le pha ho Elohim sim bang ta a man loading dia mi ho akale langa ahil na chu chunung pen do na le akal na hi chule Elohim in hun le phan asim sa ho zong a khelin a hi Elohim in zan khat le sun khat ni hlum apa ni hlum ki chan hi ni kho khat a hi sa in a hi Leviticus bungsom ni le thum changsom thum le ni hi chini khu chu nang ho dinga thing se la ki chol do na jing ding chule an nangol chi ding a hi chu che kha ni khu thin ni ni thla lama ki pa ajing ni thla lam ki za ni ki chol do ding a hi ati hi che ku chol nga ni ni ding thu pi akon in ni kho khat chu iti pha na pa na iti chan ge hi ding ham mu thele he do the hi ni thla lama pa ajing ni thla lam ge anatin a hi Nehemia bungsom le thum changsom le ku chol nga ni khu masang
ni masani Jerusalem kelkot dong ni salimin hin pha phanin kenjong kot pizo si akha su ke ni divin thu kapen hiche kot pi ki kha si chu cholnga ni khu ajing ni khu hunglun ka sia hondo lo hel ding in ka sei pi tai achunga ki sei Nehemia pha laiza thu su a konin imuthe chu nahi Nehemia hin cholnga ni akipat masang ni khu Friday sabat ki ni nisa ahlum a Jerusalem kelkot phung nisa limin a hin pha din khopi kelkot chu akha dingin thu apin ajing ni khu sabat ni nisa ahlum to ka a chu kelkot chu ha ding thu anapin a hi nisa ahlum to ka a chu koiman cholnga ania khopi sung nga thil gi ho apu lu lo na ding uwa cholnga ni nisa ahlum to ka chu kot pi hon lo dingin Nehemia chun thu apin a hi hizi chun Elohim in ni kho khat chu zan khale sun khat ai se e ti kimu thejin a hi Elohim in nisa hluma pat ajing ni khu nisa hlum chan ni kho khat an hi sa chu rom so kal in zan pungsom na ni apat zan ki zan pungsom na ni chan dingin na hedin a hi hichi hi Elohim do na le kal na a hi chung pen mi thing te chu sugen the in tin mi thing te ho chu thuno za kum khat kum ni le kum ke khat ding a hi ve tin ana sejin a hi rom so kalin ni je chanding holiday ana sim ho chu e di zangale som thum lagi kuma pat ani chi ding un thu apin mang nung lo zo si chu tha ding thu apiki din a hi mi thing ho le Elohim tu pi zui le din ho chun romin asim thu ni khu ho chu ani num tu povin hicha num lo zo si ho chu athadun a hi atha bang si chu azamun ikisial ta ben a hi hi chun Israel mi a hiule sabat ani lu chu koima he sa ngam lovin thibein am ta ben a hi aji chu rom te ni khu Sunday Christmas ho ani nom lo chu rom lengpan ana hele tha ki ding a hi ji in thibein a hi ve thibea sung uchu kum khat kum ni kum ke khat tia ana sei sung chu a hi chi hi thim gau thu sei a hi ji in thim gau thu sei banga la ding a hi Ezekiel bungli changguk chule had hi chan chu na bulit ting chule ni ve na luk ki ding na pangji lam na del pha a na luk ki ding hi cha chu juda in sung talen chu na pu ding a hi ni kho som li ni ki te bahin ni kho khat chu kum khat to ki bang a hi kum khat kum ni kum ke khat sung a hin ni za da dem ti he do masa angai jin ni kho za chu kum za hi jing ding a hi kum khat a hi ni za thum le som gu ga omin kum ni a hi ni jasa gi le som ni a omin kum ke khana hi ni za le som gi a omin agoma ni sang khat le zani le som gu a hi thim gau sei danin ni sang le zani le som gu chu bihim la danin kum sang le zani le som gu ti na hi mi thing tho o asu gima atuno za akoi ding phan ki panna chu edi zanga le som thum le ge na pa edi sang le jase gi le som ko le ge som hi a hi hichika song hi kum sang le zani le som gu hi kum sang le zani le som gu sung a hin rom so ka chun Elohim thupi Bible songa thupi asu beza ama sim thu ama mel chi na dinga na sim ho chu mi zo si juisa le ta san sa ding pan ha ta in alan tu ni chan ge mi tam ta in ata sanun azui ta ve rom so kalin ama ho ule pa te chon dan chu pathin Elohim thupi ho to te ka in mi zo si athlem thagam ta na hi Elohim thupi di ta ho chu paitan ama sim thu e juisa un middu sil khau tu in itugam ta ben hi
tumi adingin hi chan hin ananga ki taw hi te agi ting le sem thu le akiba pi sim hi elohim long han le elohim do na hi ti pi manga in ho le phi de hi athu thing isim do na ho le ise do na ho zo si anei pan i chan chin wari phat the e bu taw hen ka ki pe